Amno tiye obahai ke mani gila kan or. Belena hambai Kumpui TV channel by daily koktun channel no. Tini cuma baksa cini movement of high gedal pemain bagai. Tini cini human chain movement ni kaisa no nahar mong abong kha roman script cini kok borok ni bagai. Jeng siwa jeng demand bo bisini sima wa jeng klai tong mani. Oh matter no government tumung nai khangke government no attitude kri hingangke oh matter bo kholo no solve bangi thangkamu. Ya government ni oh amte hai attitude ni bagai chini basically government ni interest ni kri chini oh matter no solve khane ni. Boro intentionally deliberately chungno oh jagao kubuli tonei rekha. Tamne hinke borok siwo jefuro chini script decide ngi thanai jefuro permanently chini script select ngi thanai kok borok ni bagai eventually chung 8 schedule sogoi nai o manei borok saimano tamne ke 8 schedule ni bagai demand tongo tabai 8 schedule dana ke script nango government kaham kana kok saimano je tumung tiprasa rong no bengali script এবার দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট সাগানকে বড় অবন গসিগলা আমতে হেকেনা বড় ডিমান্ড না বড় বিজ ইঙ্গি তংনাই ও নাহার মুম্বাই বড় চিনো ও জাগাও কা ট্র্যাপ খিগলাই তনি রেখা আবন সেল এঙ্গ্রি ন আবন अगेंस्ट চিংতিনি চিনি পুইলাম সানা থাকা অবিসিনি চিনি যে বসকাঙ করাক করাক মুভমেন্ট চিং খাইনা থাকাই দङ আবনি পুইলা ইয়াকরি তিনি চিংচেঙ্গ অবনি ইয়াগরা চিং চয়াওই তেব কবামা মুভমেন্ট চিং কত খাইনাই जैसे जोड़ते स्टेट गवर्नमेंट चीनी जैसान मुंगनो चुंगनो रियासत ते स्टेट गवर्नमेंट नि खाली हो अथॉरिटी करे जे तिप्रासा बसंगनि लुकुरो जे ककथाइनो बड़ा सामाने आ ककथाइनो बो स्क्रिप्ट बाय सानाय साया अब डिसाइड खाइनाय अब स्टेट गवर्नमेंट या अब चुंग तिप्रासा रंगे आनियो सार डिसीजन नार जानाय पावर तो गाबन बागना चुंगतिनि चिनि जे human chain movement no chung fly like ruling government to side ho je mane ni language great thadi abo te ka amara te ang saya amar te chiri constitution book no sanai ang constitution book tu jaga ni logibo enke state government ni reply ang regla constitution renai chiri constitution atamo sakuna jaga o sijara to je roman script bani ni kuno international script no kuno kokthai no sanani bagai kuno kokthai no 8 schedule ganan bagai nango hnei so article 347 jungora thangang katam srijak tong ora srijak tong je special provision relating to language spoken by a section of the population of a state on a demand being made in that behalf the president may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognized by that state, direct that such language shall also be officially recognized throughout that state or any part thereof for such purpose as he may specify. O jagao কোনো জায়গা কোনো লাইন নরকা খনাকা যে আ ল্যাঙ্গুয়েজ অমতে হে স্ক্রিপ্ট বাই নছিনে নানাই হনাই কোনো জায়গা সিজা করে ওকে আমাকে নিন স্পেশাল প্রভিজন যে জায়গা তমানি ইভেন চিনি 8 শিডিউল কবামা লিস্ট যে তমা জায়গা ব লিস্ট যে কবামা ল্যাঙ্গুয়েজ করে 8 শিডিউল ইনক্লুডিং যা আ লিস্ট নি সাকা কোন আমতে সিজা করে কন্ডিশন ইভেন 15 অগস্ট 2014 নো মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স ন হইতে কাইসা রিপোর্ট বরক পাবলিশ খাইখা আর সিজা তঙ্গু যে there is no established objective criteria to include any language in the 8th schedule tam saro যে কোন ক্রাইটেরিয়া করে কোন ককথাই না 8 schedule দানান বাগাই গাকে বড় কামন রুক সবই বড় আইদানি বেসিস বড় অব সাইতং হাজে নিনে কোন ককথাই না 8 schedule দানা গাকে romance script না বাংলা নাই নিনে entire administration in India it is run by English language jong to English non adopt khaina ni kok saya jong to chini kok thani bage script no adopt khaina chi kok so no entire
administration no nung English by nung salgoi tonma no even in constitution English by sijagai mano o jaga nung sai tongo chung chini kok thana preserve khainan bagai chung Bengali script Devanagari script no mana nai obo ki chini 8 schedule ni purpose ta 8 schedule ni purpose ta mo CM saimaya bo 8 schedule ni purpose ta in political agenda fulfill khainan bagai da o democratic hawa different borok tongo chini India hawa diverse borok tongo or diverse borok oni culture no bhai ke preserve khaina rang nai a nahar mongni bagai she 8 schedule nam jago borok am te ke misuse khainan bagai 8 schedule nam jagya aboni bagai chini baskango jese jorate government bora no attitude no continue tonsak chung chini movement te bo strong khete bo continue khlai thanai